Yes, hello my friend. Dito tayo kay Lulu Hilal, Doha, Qatar. Mhm. Punta tayo sa department store. Ito na. Hmm. 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 Libot. Sa shopping tayo. Bagong gupit. Hmm. Hmm. Hey. Hmm. Ano? Oh. Laptop. Laptop. Ha? Ha? See? Yes, agree. Good? Who you calling? My sister. Where's your sister? I'm not seeing your sister. But I see your son over here. I done this one better. Yeah. Yes? Good, Good cutting. Yeah, good. See? Agree. My friend, good? Yeah, good. See? Hmm. Ano na? iPhone. Oh, iPhone, too much price, iPhone. Elgin, ano na? Motorola? This one mo. Ha? Yung binili mo nung nakaraan, di ba? Oo. Dito. Tagal ng lobat. Okay, di naman pala. Exercise? Okay, di naman pala Motorola. Yes. Kuya, gwapo ha? Elgin. O, dito muna ako. Bababa. Sabuli. Ay, go. Oh, deal. Toys. Ha? Nice? Very nice, very nice. How are you, Dil? My friend, Nepali. Very nice, Yeah. nice this. Yeah. See? Yeah. Good. Good, Yeah, see? Number one. Yeah, thank you. Like my age. Looking number one. Yeah, thank you. I go, Okay, Dil. Bababa na tayo. Baba tayo. Tayo uwi na. Kasi baka umulan. Napakadilim ng langit. Di ba? What? Mano? Uwi na tayo. Hello. Alin? Alin? Sumay. Yeah, Kim. Oh. Oh, Janrel, oh. Vlogger. Si vlogger. Oh, dito na ako. Ay, nasa na? Ano, Carla? Ano? Si Madam Mami, hinihintay ka doon. Tapos pumunta ka doon kay Kuya Jellico. Kasi nasa si Madam Mami? Hindi. Sabi ni Madam Mami, kukunin niya daw yung item. Tapos sabi ni Kuya Jellico, dumaan ka rin daw sa kanya kasi papadala niya daw sa'yo. Punta ka na doon kay Jericho, tapos makikita mo doon sa Madam Mami sa ano. Oh, sige. Saan? No. Vlog tayo, boy. Ma'am,
Sana? Ha? Yung kay Jericho, uwi mo rin ba? Hindi, nandiyan siya. Nandiyan si Jay. Siya may Uwi ko? uwi ba? O kakainin mo dito? Uwi na ako, sige. Ayun sa'yo. Oh, Ito kay Jericho, kay BJ BJ, saka kay Erman. Herman. Ha? Ayos na yung aircon. Apat yan, ha? Oo. Alin? Ano? Ano? Number ng King? King Details? Isend sa'yo? Oh, sige. Oh, sabihin ko, isend sa'yo, ha? Ha? Oh. Oh, dito muna ako. Bibili sana ako ng... Hello, my friend. Hello. How are you? Good. Aywa. Video? Yeah. Si nag-ano ko eh, nagba-vlog. Kumita tayo. So, Bekiri. Yeah, today. Oh. Oh. Ano na? Talaga si Justin Bieber. Bakit? Aywa. Yes. Yes. Ay, go. Okay. Kasi bawal kumuha dito. Bawal kumuha.